मैं कश्मीर पे अभी छुट्टी ना है, मैं को क्या पता है। तू तो मेरा दिमाग पाड़ी दे यार, क्या बीमारी है हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारे से यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। मेरा चैनल तो कुछ चंगा लगे तो लाइक करे सो, सब्सक्राइब करे सो, घंटे दे बटन को दबे सो तो चंगे चंगे कमेंट करे सो। तो आज ये तो ना व्लॉग एक मज़ेदार मैं शेयर करने पी, उम्मीद करने तो को व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद आ सी। तो मैं तो वीडियो शेयर करके तो दसे इवन ही दसेंदी कि ताकि वीडियो का मज़ा ही नहीं रहा। जिमें कि तो पता है कि अज 5 फरवरी थी, अज छुट्टी मेरे शौहर को मैं सुबह का उठा के थकी खड़ी थी, उठता नहीं पिया। तो मैं थोड़ी तरतीब सोची एक नींदर उठावन दी, क्योंकि नींदर के बंदे को नहीं पता होंगे कि अज छुट्टी है या क्या है ना। तो मैं 3-4 दफ़ा कोशिश कर चुकी, उठा कहनी तो कुछ खेनी। तो मैं एक किमें उठनी नींदर, 1 मिनट है उठने वाले। तो आओ तो कुछ खा ला। मैं मलक साहब उठी खाना खा गए। मलक साहब, मलक साहब तो कुछ लेट थी ने पे। मलक साहब स्कूल क्या नहीं जाना तुसा? मलक साहब स्कूल दे लेट थी गए वे यार, तू लेट थी गए तो स्कूल जाना नहीं। हां स्कूल क्या नहीं जाना आज ते बोला पहले धाम नहीं देंगे बस मैंने तो तरीका दाव में टेन कपड़े दे मैं धाने ना धाने। अच्छा ठीक है तू धाव दे, मैं तो ओए मत ओए मर पानी चढ़ा के ओए मरता मैं ओए 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 अरे मारो अरे पानी अंदर को क्या ठीक है क्या है क्या ठीक है? पानी दो मर नलका टूटा गए हाँ लगता है हर ले सोपे ने सुता गया होसी। ठीक मत है कि पानी भरे के तो टेंशन है। ओए जल्दी आ ओए मरो में पानी दो। पानी भरे करे दो काटी चक्कर नलका वे बार-बार सब तो मैं भर के रखे रहने पानी तो को दसेनिया। इतनी ठंडा तेरी सोच के ने ज्यादा ठंडा है। यो पानी आज मलक साहब बनी देने पाए ऐसा ठंडा गए देखिए ने कर यार एक मलक साहब है कि मेरे गिनो थे ए मरो ओए ओए क्या ठीक है? मरो ठंडा पानी है नल के कुछ बना यार नल के कुछ अंदर मत वो नल का सो के जानू नल का सो के यार ठंडा क्या नहीं सट्टो मैं सट्टा मारी ना 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 बर्बाद थी कारी ठंडा मेरी जान ठंडा क्या नहीं सट यार हुने भेजे मैं ए मरो इतना पानी ठंडा कौन किथा रखे खड़े बेटा ठंडा पानी शैम्पू तो लहा सकते शैम्पू में खड़ा या का मरो इतना ठंडा पानी है ओए कारी मैं सटा पानी हैं तक भाई खेमी तो हटन नीरे ठंडा पानी में क्या करी खड़ी यार सर शैम्पू में खड़े किया ओए 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 ओ यार शैम्पू तो काटे सारे चो ठंडा मरो जुल्म करने पवे ऐलान कराओ ऐलान करवे तो से कहीं कैसे गिर नहीं था आगे गेल हो मरे मरे से पतिंगा बंदा दादा बचे
تو لیٹ تھی نا میں ملک صاحب ہی میں بیٹھے رہ گئی ہوتا لیٹ تھی نہ پہلے سیری تو شیمپو ہی کڈو وہ شیمپو میں کھڑے سیرے چ ملک صاحب ملک صاحب جلدی دی شیمپو کٹ لیٹ تھی نا پہ سکول دا یار شیمپو تو کٹ سیری چو یار ہونے تک کچھ رکھی رہو جنن کیا ہے مرو پانی کیا نہیں شیمپو نہیں مکتا کیا بیماری ہے صحیح سے کٹ سیری چو شیمپو کہ گھن کتوں ہے شیمپو ہے پتہ نہیں ہے جو دکان تو کتنے ملنا تھا نہیں پتہ نہیں کی بلا تھی برباد تھی وے جم ہوتے ہٹائے پانی ڈاٹا یہ برباد 60 دوسرا گلاس میں 60 پانی دے پانی کھڑے پانی کھائے مرو پانی نہ ہوتا لیٹ تک سب سے پتا ہے ڈون تو لیٹ دے مطلب میں کیرلا دا اٹھاون پیا باو ملک صاحب باو ویسٹ مارو پانی مگ گئے پانی ٹھڈائی یار میں کو میں دیکھی جو پانی آج تم مت کرو پیسے کھانا میں کو بہو کسی چل من نہیں کرنا میں کوئی ٹھنڈا پانی نہ میرے چاہیے نکلو میں کو نلکا بنا کے دو پیچ آن دو پیچ کیڑا پیچ یار پیچ گل گئے باغ چائے بیچ کے کھا گئے دماغ سے بس ذری ہاں بیا بھرا جان چڑھ کے پانی بیا بھرا مزہ آئے مزہ آئے کنی میں دھاتا ہمیں ملک صاحب والی کنی میں دھاتے ہمیں پتہ ہے 5 منٹ بعد چکن 5 منٹ تو سر گال چکے ہوئے سکول چاونی چو باہر میں چکر میں کو پانی آندے پانی میں کو نلکا بنا کے دو جلدی کرو کوئی گال نہیں نل کے کریے دے مت بڑ پوے اتنا ٹھنڈا ہے اے مرو مارے گیا جو اے برباد بڑا دے دے پہ مت بڑ پوے ٹینشن نہ بڑھ گئی قسمت چنگی بڑھ گئی شیمپو کاٹ سری چو شیمپو کاٹ ٹھیک ہے ڈھا کے دے ہیں ہاں یار یہ تو کی بلا ہے ہیں ملک صاحب جی یار یہ دس شیمپو ہے کیا ہے جو سر جو نکلتا ہے بھی جو جو ہم نے پانی سے مرتا پالے یار نہ نہ ترے کنے پانی کم آئی تو نہ نکلدا پی ہن نکل ویسے لا خیر کر نل کا گیڑو صحیح طرح ترے کنے تا سکول چاون کے صرف 5 منٹ رہ گئے 5 منٹ تو تھا گوا چکے میں تو کو دس دیواں میرے کتے میں 10 منٹ دھو بیٹے تو سکول نے اتنی کالا پن توری سوچ کے زیادہ انہیں کہ آندے پین کیا نہیں چاونا دے پائے گڈی چوتھی دفعہ شیمپو
बीमारी है शैम्पू निकलता ही नहीं पिया चौथी दफा थी जो सिर मेरा यो थी ना पाए नलका खराब थी मैंने पता नहीं क्या है तो जेल में ना साहब है क्या है ओए 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 साहब तो चढ़ गया तो धावण है तो ओए बीमारी है पता नहीं क्या है था मस्से मस्से को शैम्पू निकले साहब तो चाह लेते सी 2 घंटा ध्यान लगा एक आज तो देखो ना समझ आज का हाल बात की सी एक किलो हथ चाड़ बने जरा मैं नाली नहीं किते आज मलक साहब बोने नल बहुत या पैद के नहीं ज्यादा तो कोई पत्ते की स्कूल दिए छुट्टी मैं सर के ना करन के प्रेम तो कुड़ी खेनिया के हाली तक भी धाने पहनने ते मैं शैम्पू इतना पाते कि हद के नहीं ज्यादा ते नल का भी टूट गया है टूट क्या कि पर सामने थी तो कुड़ी खेनिया मलक साहब हाली तक क्या करने धागे दे मलक साहब लेट थी ने पावे यार लेट थी ने पावे इतना सर्दी है क्या ना जितना सर्दी तो साडी क्या ने पावे साको जल्दी थी वो कपड़े पाओ एक गिनो कपड़े पाओ मलक साहब कपड़े गिनो कपड़े तो गिनो चलो ठीक है समय दे पाए जल्दी कपड़े पाओ यार तेरे के 2-4 मिनट रह गए स्कूल में इतनी काला आ पहन तो हाथ कने ज्यादा देखो ऑर्डर मलक साहब चाहिए ने ते कंगी भी चाहिए ने मलक साहब ने धागे दे कपड़े पा के दे धागे दे ठीक है आ वणो लेट थी ने पावे यार तो सा ओ बो तो मैं तैयार तुम मेरे खिलो रखी मान क्या कीते मेरी जान क्या कीते मैं यार नाराज क्यों थी ना पाया तो को दिखावा एक चीज मलक साहब मैं को लग दे लेट थोड़ा ज्यादा थी ने पाया तो सब बाल है तो लेट ज्यादा तो ना वे थी ने पाया तो सा मतलब डिठे कुछ क्या मैं को लग दे वाक्या लेट तो सा वाक्या थी चुके यार 2-4 मिनट रह गए जल्दी थी बस तू मेरे को क्वेश्चन ऑर्डर दे जा मैं पहले मारी खणी था तू मेरे तक आज मैं पिए सा समझ आई बर्बादी की दिखणी है मलक साहब तैयार करूं तो थोड़ी तैयारी करूं बस तेरी तू हट वन उठ तुम तैयारी करूं बाय मेरी जान तैयार तो थी बाय जान एक मैं पाउडर शॉडर तलाऊंगा ते यार तैयार करा यार मैं अच्छा थोड़ी लग दे एक मिनट बाय मेरी जान थोड़ा पाउडर शॉडर लगा जा यार खुशबू लाउन अच्छी बाल है यार मैं लेनी है यार तो को मलिक साहब सच्चे वाला के मेरी तो पैंट ला दे सन मैं को लग दे आज मेरा प्रैंक मैं को बहुत भारी थी वाला है क्योंकि मैं तो प्रैंक ही में कहते अपने शोर नाल के तू लेट थी ना पाए तो उन मेरी गाल ही कहने की थी मैं को दसना भी आमी के आज छुट्टी है तो उन कुछ ही वही कहने समझा तो को पता तो मैं पहले भी जैसे नहीं जिस टाइम स्कूल का टाइम थी मैंने तो वो वाल कहीं नहीं गाल ही कहने गिंदे तो मैं वो मतलब दसना में वो मेरी कोई गाल ही कहने की थी क्योंकि मैं जो नलके जो प्रैंक की थे तो गुस्सा आया हो तो रक्षा छेक के बाजार लगे गए आज मेरे को लगता है मेरा प्रैंक आज मेरे को बहुत महंगा पवना ले अल्लाह खैर करे पता नहीं क्या थी हूँ तो मैं डरी भी फुल खड़ी हाँ कि बाहर रोड ते चढ़ सी आखिर लोगों को देख सी क्या सोचे सन रक्षे की आवाज़ आई है 1 मिनट गए तो वापस ही आ गए मेरे को लगती है को पता लग चुके कि छुट्टी है तो भावें जो को कहीं कमी पागल क्यों क्या थी है छुट्टी मैं तू क्यों पार के बाजार के मेरे दिमाग का यार मैं तो क्या 1 मिनट गाल सुनता था मेरी 1 मिनट गाल नहीं सुनी गलती तेरी क्या नहीं तो कितना मैं के काम के देता इसमें को भूल ही ना पाई इवन चलाओ ना पुठा चला मैं को एक बाजार छोड़े भी यार तू सीधा कर गई ने मैं तो सीधा रहते नहीं ये तो मैं तो बाले दे दरवाजे दे मान के रुके तो खेल को बॉडी अनुसार है बेइज्जती लाल दी है मेरी यार क्यों तो पुटा पे घणे जरे के से क्यों तो पुटा है हां ये क्या है ना तो ये अंधा है ये कहां ना तो मैं गए सा जस्ट ते मट्टा दी तेरा दिमाग किता है स्कूल नहीं पता है कि देर थी पता आज 5 फरवरी की छुट्टी है
کشمیر تے دی چھٹی نہ آئی میں کو کیا پتہ ہے تو میرا دماغ پاڑی دے کہ جب میں سوتا پہ میں سکون نہ نیندر پہ آ گیا اچھا سوری میری جان سوری 100 بندے بےزتی کروا سٹے تو بندے گیا ہی میں تو ایو تا گیا میں ڈٹھے تو پہ کون بھڑن کے تے میں ڈرامہ نہ کر اے لیکن نال بالے دا گھر ہے ہاں تو وہ بالیں تے کو ڈٹھے بالیں ڈٹھے تو وجہ تے کہنے ڈٹھا تھا نہ وڈیا کا انہیں پیو ما کرنے تھا انہیں دی ماں کھیل کر بڑی ودی تو کو آخیا تھا میں نیندر لیٹ اکڑی تھا تے ول میں بالے داتا تے ول میں تو ہی آ گیا آخیا کیا نہ آوے نو کو آکڑے میں بس یار بس تائیں جڑی کیتی بہوں کیتی سمجھ گئی ٹھیک ہے اچھا یار ٹھیک ہے ناراض نہ تھی یار سوری سوری بس